يا آل بيت رسولنا لكم العلا ولكم عظيم البر والإحسان قد نلتم عزا وحسن مكانة نسبا شريفا واضح البرهان يا آل بيت رسولنا لكم العلا ولكم عظيم البر والإحسان قد نلتم عزا وحسن مكانة نسبا شريفا واضح البرهان الله أكبر كم تعالى ذكركم بين العباد ودون ما نكران الله أكبر كم تسامى مجدكم ليظل دوما عالي البنيان منكم علي والحسين كفاكم شرفا وفخرا يا أولي العرفان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد هاري شيخ أبو بكر سيدي باري o weltanama batte makoji mon tedduɗi wonduɗi e fa'ida jama on no suti golle kon ɗo wadde kon jama on no taskade pehe ko won ɗon apportude kon e o groupe meɗen mojoɓere alhiwaru bayna sunnati wa shia haray tigi tigi on ala komin wowla si hiwona meɗen weltani on meɗen weltori on haray kono fuɗɗori ɗon ni ɓay on maaki on tigi o ar kañum kadi waɗa témoignage ɗo haray ko témoignage wona waɗede fii ko yowodiri e ceernoɓe men tedduɓe ɓen ɓe Allah teddini fii mum ɓen ceernoɓe men ruuɗiɓe yankini ɓen ceernoɓe men gollamɓe islam on ɓen haray yewtugol fii gurnan cheikh chérif yani na ko weli fii hiɗon geeli pullo Fuuta no yewti yewtere wonandema anda waliyu siwona waliyu yahataka waliyu heɓa fa'ida ko yahani kon siwona waliyu haray cheikh chérif ko moko baɓe towɓe yewtugol fii ɓen ko beni on tigi heɓa niveau menen komin paykoy min komi paykum haray welantalam fii yewtugol waɗa témoignage fii ko yowodiri e gurdan cheikh Mouhammad Chérif Diallo kono ɓay on tigi kadi andunoɓe mi andunoɓe lagine adoyomi iwde Guinée min huwodirno e alhaaliji seeɗa lagine ton tigi tigi on ala ko mi wowla goɗɗum goo e hoore cheikh chérif ɓuri onon cheikh siddi ko maako ɗon ɗo ko haray ko min mi wawata tun ɓeydutude ɗon seeɗa e remarque giyan ɗin min e remarque giyan ɗin haray
no gasa woɓɓe goo remarkali ɗum no ma hara woɓɓe remarki ɓuri ɗum haray remarque an arano momi addata ɗo on ko kala andunoɗo cheikh chérif kala yiwnoɗo cheikh chérif e photo ji cheikh chérif wonɗi ɗin ka réseaux sociaux ji ɗi en fop haray ko andirten taw qualité maɓɓe on ko andirten ruɗare maɓɓe nden ko andirten ko ɓe yangani diina kankon ko dargol to coñci ɗi ɓe wattotono ɗin ko darugol coñci ɗi ɓe ɓornotono ɗin so kala mojo kala rencontre waɗanoɗo maɗo rencontre ji waɗaɗi ɓawo on tigi wilagine e photo ji maɓɓe komi yi ka réseaux sociaux ji kon fof e vidéo ji e ɗum ko nandi tatawa e mum on tigi yirali cheikh chérif masalan coñcol wattagol hara ko coñcol innaygol no mi wattogol coñcol ɗo fi yomi heɓu mirin eɓe mi woni joɗade takko mum ɓen c'est un point qui est extrêmement important ɓay jondeji buy hiɗen tawede hiɗen andi piiji busno woni feƴƴirde ɗo ko fi comportement cheikh chérif on wonɗe yewtude hayno ɓe wattortano si on taskike o yiyay simplicité e mum o yiyay yani ko inna kon yanganagol diina kan e mum hiɗo ngeli piiji ɗin koɗi ɗiɗi c'est soit a yangi diina kan ma a yanganiki diina kan c'est servir la religion ou se servir de la religion hutorgol diina kan ma gollangol diina kan haray noon gollanayɓe diina kan ɓen faynaki gollanayɓe ma gollanɓe diina kan ɓen faynaki ɗum ɗon ko catégorie cheikh chérif en yanganagol diina kan ɗum ɗon noon no metti wolde haray o yaafoto kono haray ko walno wanolle cheikh chérif ko yanganiɓe diina kan ɓe seke ɓe profitali e diina kan ko diina kan tigiri cheikh chérif yangani ko ɗum waɗi jannguɓe porto inni wo la valeur n'attend point le nombre d'années la valeur n'attend point le nombre d'années na innugol heɓi 100 ans ma heɓi 40 ans ma heɓi 70 ans ma heɓi 120 ans innugol accumulay le nombre d'années addata valeur non la valeur n'attend point le nombre d'années seede mum e yii exemple on e cheikh chérif seede on e yii exemple on e cheikh chérif que Dieu ait pitié de son âme au Kabe al-Jannah Firdaus. Il est mort jeune. Cheikh Chérif, il est mort jeune. Mais batte ko ɓe waɗi kon piiji ko ɓe waɗi kon ko cheikh Siddi Maki ɗo kon naane hande ala continent mo hewtoton ronkon heɓude audio cheikh Chérif goto fuɗɗoron Afrique yawon Asie yawon Europe yawon Amérique on kon ɗi continent ji ɗo ɗum ɗo naafi leydi de naafi musidal de ma fi gorol no ko fi continent ji ɗi wonɗe wolde on yahata e continent hay e goto hande ronkon haram mo oddi audio cheikh Chérif goto hewtale on continent fi honɗum puisque e yewti la valeur n'attend point le nombre d'années. Il est mort jeune, que Dieu ait pitié de son âme, mais ce qu'il a fait
ko ɓe waɗi kon e nder dumunde mo ɓe wuuri on ɗum ɗo no wawi wasi ɓe wuuruno 100 ans ma 120 ans. C'est tellement allé vite, et il a tellement fait les choses aussi rapidement, aussi efficacement. Efficacité on hakke ko wonno e mum e hakke ko wonno rapidité tawi ala wawɗo ñaawde ma ala wawɗo huɓindade ko ɓe woni waɗude kon. La valeur n'attend point le nombre d'années. Duuɓi maɓɓe ɗin to waali, il est mort jeune, mais golle ko ɓe waɗi kon golle ɗe battini. Yanganagol diina kan ko ɓe waɗi kon ɗum ɗum battini. Sacrifice mo ɓe waɗani diina kan on ɗum ɗon kadi battini. Ko seede battingol ɗum waɗi hande hiɗe yewtude alaka audio maɓɓe hewtali. C'est tellement allé vite, cher Chérif, son cas, kono alhamdulillahi rabbil alamin, ko Allah waɗi wo ko ɗum ɓuri e moƴƴude. Hande hiɓe saare gonga, hiɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala on, yo Allah lando on wadduɓe e waliyaɓe muɗum ɓen nokku goto. Yo Allah lando on waɗu barki e ko ɓe acci kon. Son ndaari Cheikh Chérif, seede Cheikh Chérif ɓe profitali e diina kan, ko diina kan ɓe yangani ko ndaarugol gurdam maɓɓe ɗan. Ɗum ɗan gurdam sina ɗum Cheikh Chérif niveau kaɓe fewndinoɗon e yottingol, niveau kaɓe fewndinoɗon e andede, niveau kaɓe fewndinoɗon e heɗitede, il pouvait se permettre à tout. Il pouvait se permettre de tout faire. Yani si goɗɗo yottini diina, yewti fi diina, ha tawi e nder continent ji ɗi, ƴetten tun continent ji ɗiɗi, tawi Europe e Amérique on tigi yewti ha tawi piiji ko o yewtata kon fopp hewti e ɗi continent ji, har kala mo o yewti ɗon heɗitoto, kala mo o yewti ɗon wattane yiila e yen heɗitotoɓe mo ɓen. Haray c'est très facile fi on bani adama ɗon profitugol e yimɓe ɓen, profita e diina Allah subhanahu wa ta'ala kan. Kono yer témoigne ɓe fi Cheikh Chérif ɓen fof, yer témoigne ɓe fi gurda maɓɓe ɗan fof ala ɓanginɗo nden toɓɓere. Yani ceernoɓe ɓen koko ɓe heɓuno niveau kaɓe hewtuno ɗon fof e heɗitede e nana niveau kaɓe hewtuno ɗon fof, mais Cheikh Chérif n'a profité de personne. Il n'a profité de personne, il n'a profité d'aucune situation. Cheikh Chérif, il a donné toute sa vie. Gurna maɓɓe ɗan fop, existence maɓɓe on fop fi diina kan, fi yottingol fi diina kan. Aray yo Allahu landon okku en sifa maɓɓe ko wawata yanganade diina kan. Hiɗe marigoy yo Allah ɓeydan en ɓe buy ɓay hiɗe mari. Yo Allah ɓeydan en yimɓe bus siga Cheikh Chérif ko wawata yanganade diina kan, hara ko yoɓe yangano ka sans pour autant profiter de la religion. Façon Cheikh Chérif, si on taski ke gurdam maɓɓe ɗan, on tawa hiɓe tawa e
e cercle restreint karamo koɓe ɓen karamo koɓe anduɓe haray son taskike gurna cheikh chérif ɗan hiɓe tawa e groupe karamo koɓe restreint ɓen ɗum ko karamo koɓe homɓe ko karamo koɓe yanganiɓe diina kamɓen ɓe andi awa e nder koɓe woni yottinde kon koɓe woni yewtude jama on kon koɓe woni yani comment est-ce que je vais dire ko message moɓe woni yewtude jama on ɓen hiɓe andi awa on message no ɓe woni yewtirde jama on non ɓe inna jama on yo waɗu jama on ko ni hiɓe andi ko kamɓe tawa ko kamɓe woni aranum e duwaɓe appliquede on message ɓe aray ko alhamdulillahi rabbil alamin yani on niveau ɗon kadi c'est le cercle restreint de nos ulamas qui peuvent et qui savent que tout ce qu'ils sont en train de dire dans la religion, tout le message comme on y de confort, véhicule de confort, et yo fiyo jama on nanu, hibe andi on message ko kam e taw doit attade applique golmo si goddo go applicamo. Haray Cheikh Chérif hari hewti o martaba ɗo ko moƴƴere Allah ko nema Allah hewtinta goɗɗo ɗon ko nema Allah hewtinta goɗɗo ɗon hiɗon geli min kam yoni ɗo il est très facile pour moi no welanilam fii innugol kaari juulu kaari waɗirni kaari feewirni kaari waɗirni mi jooɗo mi wolira noon kono hara min personnellement mi ala waɗude ɗum hara min personnellement feƴƴaka hunduko an feƴƴaka mi woni yewtude ɗon si wona ɗum feƴƴaka mi jangata ɗum ka nder bindi ɗon min na kaari wonu yankiniɗo min na kaari waɗirni kono hara feƴƴaka hunduko cheikh chérif si on taskike gurdam maɓɓe raɓɓuɗo ɗan ɓe waɗi ɗan on taway kala ko ɓe yewti kala ko ɓe wonno yewtude comme message ko ɗum ɓe wonno appliquede e gurdam maɓɓe ɗan alhamdulillahi rabbil alamin ɗum no fuɗɗori e honto e gurdam neɗɗo on ndaara alhaali makko on ndaara no wuuriri no o wattorta no o yewtirta no o huwondirta e jama on haray ko welo welo yo Allah wulanɗo on ɗuɗɗinan en sifa ɓe hakkundeji meɗen yo Allah wulanɗo on ɗuɗɗinan en sifa ɓeɗo hakkundeji meɗen ɓay si tawi yewtowo on waɗi yewteteɗo on kara han o ronkirta waɗugol yewtowo on waajotoɗo on si waɗi waajeteɗo on ko ɓuri e heewude kon o waɗay ɗum ko niveau cheikh chérif mo cheikh chérif en hewtuno tawata ko yoɓe yewtu ɓe applique ko ɓe yewti kon il montre le bon exemple alhamdulillahi rabbil alamin e ɗum ɗo ko welo welo e weltaniki Allah subhanahu wa ta'ala on ɓay ko waɗi wo ko ɗum ɓuri moƴƴude e weltanike mawɓe jibimɓe cheikh chérif ɓen haray jama on si taskike fota fi gurnan saykuɓe ɓen jama o weltoto jama ndaare saykuɓe ɓen ɓe yettini diina kan no ɓe yettiniri noon fof saykuɓe ɓen nawnaali nden nawnaare wallinayɓe nde tawa goɗɗo aray waɗ randa ɓe ɗon service ji ma ɗuma ma ɗum non naari tun c'est que il faut faire une très grande analyse il faut faire une très grande réflexion par rapport à sa vie gurnan ɗan juutali en kono min ni on battane ko ɓe waɗi kon batte ko ɓe acci kon hino ɓuri gurnan ɗan 100 ans na gootum la valeur n'attend point le nombre d'années la valeur n'attend point le nombre d'années haray
e weltaniki Allah subhanahu wa ta'ala on arsi kudo en andugol Cheikh Chérif e weltaniki Allah subhanahu wa ta'ala on arsi kudo en on tawata enen e Cheikh Chérif ko mazhabu goto jeyaden e weltaniki Allah subhanahu wa ta'ala on tawdo o wadi Cheikh Chérif hakkunde meden yewtaybe en nanen tawata kadi be o holli en gurnan Cheikh Chérif dan tawata ko gurnan dan taskoto den jogen e mum hebe no wuri den ara weltaniki kanyum geno bajjo seni do towudo haray bay inshallah on tigi wawata yewtide do fi gurdam be waliyabe do haalanda ko impossible on tigi alangal gandal on tigi ko anniye tun holli haray yomi accitan hedditi ben kadi be ara be wada témoignage ji mabbe e der ko be analyse kon e réflexion ji mabbe din komi wawata tun hombirde haray min e analyse on haray Cheikh Chérif be yangani diina be yanga diina kan no andi yangay be diina kam ben no ton yanganto be diina kam ben kadi hino ton servir la religion et se servir de la religion haray Cheikh Chérif ko yangani be diina dun don ko tabiti dun don ko fop irriti haray dun do ko welo welo wonande mawbe mabbe ben e be ngure mabbe nden goddo yo wuru sifa dan gurdan do tawata baaw makko ko sifa di témoignage ji do wadete hore makko hare alhamdulillah rabbil alamin hare o yafoto allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum Cheikh Ismail hido ngi jam be ngure mon hino e jam mi tuggi jungo an e audio mon o yafoto haray kono makirɗon noon Cheikh Chérif hari ɓe hewti e niveau ɓurɗo towde e niveau mo tawata intellectuel jo no duwa heɓude woni noon intellectuel janngoɗo arabe woni kala innaɗo ko gando hino duwa hewtude o niveau ɗon Cheikh Chérif ko nde wotere ɓe janngata deftere si ɓe janngi deftere nden kamɓe nden noon ɓe wallini si a landike ɓe des références kala ko woni e nder deftere ɗon kara han ɓe ronkatama addirande niveau noon komi faala sappade ko Cheikh Chérif hewtuno kon hiɗo geli enen jannguɓe ɓen janngirɓe diina janngiri islam janngiri français hiɗen heewi uddutugol fillito kalimaji ɗi ganduɓe windi ko jannguɗen rewɗen e defte ma e livre ji kono Cheikh Chérif catégorie kaɓe hewtuno ɗon si ɓe janngi livre ma ɓe fuɗɗike thème débatugol thème heɗite tun thème ji maɓɓe ɗin si ɓe fuɗɗike débatude thème ko seke ko yeɓe ɓuccu seeɗa e bindi kono développugol thème moɓe yewtata e mum on tawa ko réflexion maɓɓe personnel allahu akbar on tawa ko réflexion maɓɓe analyse maɓɓe logique maɓɓe personnel ɓe yewtay haa ɓe gayna e ko ɓe e thème moɓe woni yewtude wo ɓe adda référence ji ko ɓe yewti kon si a taskike yewtere maɓɓe ɗe nga ndaari référence ji ko ɓe addi kon a tawa yewtere nin ko gootum kono e hin ɗa ko réflexion maɓɓe logique maɓɓe personnel ɓe utilise ɓe hewti ɗon harana uddita janga tu yani mi faala innude Cheikh Chérif ɓe feƴƴino niveau udditugol janga udditugol janga hatta ɗon ɓe feƴƴi ɓe uddite ɓe janga ha ɓe gayna ɓe addanama réflexion logique analyse maɓɓe personnel ko yowodiri e sujet mo ɓe woni débatude o ko ɗum ɓe heewi yewtude ɓe maaka accen waɗugol haqqille men ɗen kolmbaɗe ɓe maaka accen yo goɗɗo miijitano en ta goɗɗo miijito ko miijiti
analyse mungon adda ɗum enen ñaamin ɗum ɓennen hatten ɗon waɗen haqqille men ɗen haqqille miigitorɗe haqqille taskorɗe hara en kolmali ɗe ɓe neeɓi yewtude ɗum ɓe neeɓi andintinde ɗum puisque cheikh chérif hewtino e niveau tawata kamɓe il pouvait se lancer dans sa réflexion personnelle gandal ka ɓe hewti ɗon hara si ɓe débatanima thème ɓe addanima sujet ɓe yewtima ɓe c'est que ɓe yewti forme on e fond on a tawa wi ko yewtere gando ko yewtere logique har cheikh chérif yewti o niveau harana niveau fonta janga tun kaalijo windi ɗum ɗo kaalijo wi ɗum ɗo ka non ɓe yewti hay si ɓe yewti ɗum ɗo ɓe gayni si ɓe addanima réflexion logique analyse maɓɓe ko ɓe waɗi e témon kon ha a taway hari ɓe muutike martaba towuɗo hari ɓe hewti e martaba towuɗo haray ko maako ɗon kon e weltanike jibinɓe cheikh chérif ɓen en toriki allah yo allahu lando on yaafo ɓe hokkaɓe aljanna firdaus ɓe haqqi muhammadin wa ali muhammadin allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammadin يا آل بيت رسولنا لكم العلا ولكم عظيم البر والإحسان قد نلتم عزا وحسن مكانة نسبا شريفا واضح البرهان يا آل بيت رسولنا لكم العلا ولكم عظيم البر والإحسان قد نلتم عزا وحسن مكانة نسبا شريفا واضح البرهان الله أكبر كم تعالى ذكركم بين العباد ودون ما نكران الله أكبر كم تسامى مجدكم ليظل دوما عالي البنيان منكم علي والحسين كفاكم شرفا وفخرا يا أولي العرفان